Hello everyone, welcome to my vlog once again. So naatla sa barangay San Jose or Mac City, padong sa barangay Labrador or Mac City. Ano siya ay nasunog na rin akuan humay. Tungod ni siya sa brown plant hopper. So kana siya. Oh. So makasunog na siya mga ka-agri. So kinahanglan ani dili ka mag-apply og mga medisina nga naay ingredients nga cypermethrin. Dili kinahanglan nga imo siyang applyan og mga medisina kung naay brown plant hopper ang imong humayan kay makadaghan ni siya. And usa pa kinahanglan siya nga patubigan kung daghan og BPH o brown plant hopper ang inyong humayan. So likayan nato ang pag-apply og medisina kung gamay ra ang nasa usa ka punuan nga mananap. So kung abot na ganig sa iyang threshold level daghan na muna na nga time mga ka-agree nga ma-apply ka. But in case na gamay ra jud usa duha up to 10 wala pa gid niabot og 20, dili pa gid na siya dapat applyan aron dili siya mudaghan, dili siya angay nga tandugon. So mo lang to mga ka-agree, just awareness lang sa inyong tanan nga dili jud magpataka og medisina nga apply kung naay brown plant hopper ang inyong humayan. So mo lang to. God bless everyone. Thank you for watching.